बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय साहिबा स्कैरी स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी स्टोरी है वो है ट्रक ड्राइवर का खौफनाक सफ़र। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से लाइट्स ऑफ कर लें, हैंड्स फ्री लगा के आंखें बंद कर लें और अपने आप पर आयतुल कुर्सी पढ़कर सार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लग जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रात का दूसरा पहर था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी कहीं छुप चुकी थी। मोटरवे पर सन्नाटा छाया हुआ था। बस कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती तो हल्की सी आवाज़ सुनाई देती, लेकिन ज़्यादातर अंधेरा और खामोशी ही माहौल का हिस्सा थे। मोहम्मद शाहिद, जो एक तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर था, अपनी ज़िंदगी के कई बरस सड़कों पर गुजार चुका था। आज की रात कुछ अलग महसूस कर रहा था। वो अपने ट्रक में मोटरवे पर तन्हा सफ़र कर रहा था, माल पहुंचाने की जल्दी में, लेकिन उसे दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। शाहिद ने एक नज़र सड़क पर डाली। जहाँ तक नज़र जाती सड़क वीरान थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी नज़रें वापस सड़क पर मरकूज़ कर लीं। अचानक ट्रक के दाईं तरफ एक स्याह परछाई नजर आई, जैसे कोई शख्स सड़क के किनारे खड़ा हो। शाहिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन अपनी रफ्तार कम की और गौर से देखा, लेकिन वहाँ कुछ न था। उसे लगा शायद वो ज़्यादा थका हुआ है और ये सब उसकी थकावट का नतीजा है। टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो जानता था कि अगले गांव तक पहुंचने में अभी 2 घंटे का सफ़र बाकी है। उसने खुद को तसल्ली दी कि कुछ नहीं हुआ और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वो दोबारा रफ्तार पकड़ता, सड़क के बीच में एक औरत खड़ी नजर आई। सफ़ेद लिबास में लिपटी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखें खाली। शाहिद ने फौरन ब्रेक लगाई। ट्रक झटके से रुका और शाहिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन हो सकती है? उसने खुद से सवाल किया। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और औरत की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, औरत ने अपनी खाली आंखों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी खामोशी और दहशत थी। शाहिद को यूं लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हो। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? शाहिद ने हिम्मत जमा करके पूछा, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बजाय उसने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और शाहिद के चेहरे की तरफ इशारा किया। अचानक शाहिद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। जब शाहिद को होश आया तो वो अपने ट्रक के अंदर मौजूद था, लेकिन अब सड़क पर वो औरत मौजूद नहीं थी। उसे अपना सर भारी महसूस हो रहा था और दिमाग में अजीब सी घंटी बज रही थी। शाहिद को एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ ख्वाब नहीं था, ये हकीकत में हुआ था। लेकिन फिर उसे एक और बात याद आई। आज से कुछ साल पहले इसी मोटरवे पर एक हादसा हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर की टक्कर से एक औरत हलाक हो गई थी और कहा जाता था कि उसकी रूह अब भी इस जगह पर भटकती है। क्या ये वही औरत हो सकती थी? शाहिद के हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन वो जानता था कि उसे आगे जाना है। वो डरते डरते दोबारा सड़क पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसका दिल हौल रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, ट्रक के शीशे में अचानक कुछ अजीब होने लगा। पिछली नशस्त पर वही औरत बैठी नजर आई। उसका सफ़ेद लिबास और खाली आंखें शाहिद को दोबारा खौफ में मुब्तला करने के लिए काफ़ी थीं। उसने फौरन गाड़ी रोक दी और मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई न था। क्या ये सब उसका वहम था
یا واقعی کچھ پراسرار ہو رہا تھا۔ شاہد نے ٹرک کا انجن دوبارہ اسٹارٹ کیا اور سفر جاری رکھا، لیکن ہر لمحہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ راستے میں ہر جگہ وہی پرچھائی دکھائی دیتی، کبھی سڑک کے کنارے تو کبھی ٹرک کے شیشے میں۔ شاہد کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی عجیب و غریب خوفناک کھیل کا حصہ بن چکا ہے۔ اچانک شاہد نے دیکھا کہ سڑک کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا۔ اس کی چھوٹی سی شکل اور سادہ کپڑے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ بچہ سیدھا شاہد کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے بلانا چاہ رہا ہو۔ شاہد نے ٹرک کو بریک لگائی اور نیچے اترا۔ یہ بچہ یہاں کیسے پہنچا؟ شاہد نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ بچے کے قریب گیا اور پوچھا، بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بچہ خاموشی سے شاہد کو دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ غائب ہو گیا۔ شاہد کا دل کانپنے لگا، جیسے کوئی قیامت اس کے قریب آ گئی ہو۔ شاہد نے فوراً گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے گاڑی چلانے کی کوشش کی، لیکن ٹرک نے انجن پکڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ بے بس ہو کر اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور اس کے جسم پر لرزش طاری تھی۔ اسی لمحے اس کے پیچھے ایک ہلکی سی آواز آئی، شاہد مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ یہ وہی عورت کی آواز تھی۔ شاہد کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے پیر خود بخود مڑنے لگے۔ عورت اب اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ وہ دکھائی دیتی تھی جیسے وہ واقعی مدد چاہتی ہو۔ میری موت حادثاتی تھی، لیکن میری روح یہاں قید ہو گئی ہے، مجھے آزاد کرو شاہد۔ شاہد نے کانپتے ہوئے پوچھا، میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ عورت نے آہستہ سے کہا، اس جگہ پر جہاں میرا قتل ہوا وہاں جا کر میرے لیے دعا کر دو۔ شاہد نے عورت کی بات مانی اور وہ اس جگہ گیا جہاں حادثہ ہوا تھا اور وہاں دعا کی۔ جیسے ہی اس نے دعا مکمل کی، آسمان پر بادل چھٹنے لگے اور چاند کی روشنی اس جگہ پر پڑنے لگی۔ عورت کا چہرہ اب پرسکون تھا۔ وہ آہستہ سے مسکرائی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ شاہد کو یوں لگا جیسے اس کے دل سے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ وہ واپس اپنے ٹرک کی طرف آیا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ حیرت انگیز طور پر ٹرک ایک دم اسٹارٹ ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب وہ واپس اپنے سفر پر روانہ ہوا تو اسے یوں لگا جیسے وہ ایک نئے آغاز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنے اندر ایک معجزاتی تبدیلی محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی رات نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی ہے۔ یہ کہانی خوف، تجسس اور معجزے کا بہترین امتزاج ہے، جس میں ایک عام ٹرک ڈرائیور ایک غیر معمولی تجربے سے گزرتا ہے۔ اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز اسٹوری کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم اس طرح کی روز ایک نیو ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔